एडिसिनो नायथत खलाई सनामैति सानाय हनै कक रखा मन्त्री अक्रा डाक्टर मानिक साहा तिनी बीजेपी कांचनपुर मण्डलनि जुगालिमाबाई आमचाइनि आईएसबीटी संसाजाक पाण्डाव कगनारक थानी ओ कक शाखा मन्त्री अक्रा बहास्तेनि हामक्राइनि कगनब खुरसावै शाखा मन्त्री अक्रा कारिब पाण्डाव हदा हामक्राइताय हदा रंग मन्त्री टिंकु राय स्नाम खरताय बानिया बेदेगनि मन्त्री शान्तना चाकमा संदुक हामक्राइ बेदेगनि मन्त्री विकास देबबर्मा एमएलए जादव लाल नाथ नखबै बदलनि अजामारक पाण्डानि सिकां मन्त्री अक्रा हिमबतग मानजाखा माननीय प्रधानमंत्री जी बारबार बोलছেন যে বিকশিত ভারত 2047 আমাদের করতে হবে। এটা শুধু একটা কথার কথা নয়, এটা কিন্তু এই 30 ট্রিলিয়ন যে ডলার সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আর্থিক দিক দিয়ে উন্নত যখন হবে, দেশ যখন উন্নত হবে তাহলে রাজ্যও উন্নত হবে, আবার উল্টো দিকে রাজ্যও যদি উন্নত হয় তাহলে দেশ উন্নত হবে। আজকে আমরা নর্থ ইস্টার্ন জোনে পুরো নর্থ ইস্টের মধ্যে আমরা জিএসডিপির মধ্যে আমরা সেকেন্ড হাইয়েস্ট সুন্দরবন, আমরা যদি পার ক্যাপিটা ইনকাম দেখি আমরা সেকেন্ড হাইয়েস্ট নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে।